друзья, в это утро. Давайте прочитаем местописание. 오늘 Евангелие от Иоанна, 말씀은 20 глава, 요한복음 19 стих. 20장 19절 말씀입니다. 다 같이 합독하시겠습니다. 시작. 이날 곧 안식 후 첫날 저녁 때에 제자들이 유대인들을 두려워하여 모인 곳의 문들을 닫았더니 예수께서 오사 가운데 서서 이르시되 너희에게 평강이 있을지어다. 아멘. Друзья, когда мы смотрим с вами на Иисуса, у Иисуса удивительное сердце. Иисуса удивительное сердце. 우리가 예수 그리스도를 볼 때마다 항상 놀라운 것은 그분의 놀라우신 마음입니다. Как бы вы себе не представляли Бога или как бы вы 여러분들이 не 하나님에 понимали, 대해서 어떻게 какой есть 상상하고 Иисус, 이해하든지 예수 그리스도를 통해 하나님의 어떤 하나님이신지 볼 수 и 있습니다. сегодня я попробую вам показать это. Я хочу продолжить с вами. В прошлое воскресенье у нас было с вами, мы праздновали Пасху, это воскресенье Иисуса Христа. 여러분 지난주가 부활주일이었습니다. И сегодня я хочу поговорить с вами о том, что Иисус продолжал делать после того, как Он воскрес. Что делал Иисус? Что делал 예수님이 Иисус? 부활하신 후에 승천하시기까지 그리고 성령이 오시기까지 어떤 일들이 이어지고 있는지 특별히 부활 후 예수님의 행적에 대해서 함께 볼 수 있는 Тоже 부분입니다. удивительно, после того, как Иисус воскрес, Он не торопится покинуть этот мир, Он не торопится покинуть и уйти на небо. Мы видим с вами, 19 стих нам показывает интересную вещь. В первой неделе, что Иисус делал? 예수님이 오늘 본문에 보면 부활하신 후에 첫 주에 무엇을 하고 계십니까? Он в первую очередь пришел к ученикам, то есть Он начал заботиться о учениках, в первую очередь о 먼저 людях. 부활하신 예수님은 제자들에게 보이셨습니다. Поэтому мы видим с вами, что Иисус начинает создавать, то есть Он продолжает творить, Он продолжает помогать, Он продолжает заботиться, Он не 예수님은 바로 оставил. 하늘로 올라가지 않으시고 그들을 돌보시고 그들의 상심하고 두려운 마음을 돌보셨고 그들에게 자신이 부활하셨다는 것을 분명히 그들의 육신의 눈이 볼 수 있도록 И 보이셨습니다. одна из важных вещей, которую мы видим на протяжении всего, то есть если мы с вами посмотрим после воскресения и до вознесения, что делает Иисус, чем Он занимается? Иисус занимается восстановлением, то есть Он занимается 예수님은 부활하셔서 바로 восстановлением. 하늘로 올라가지 않으시고 자신을 믿고 따랐던 제자들과 사람들의 회복을 위해 И 일하셨습니다. что очень является важным, в том, что Иисус проявляет заботу безусловно. То есть, несмотря на то, что люди, которые следовали за Ним, 모두 Его 다 ученики, 예수 그리스도를 부인하고 버렸던 자들이 потеряли веру, 그들은 atverнулись, 믿음을 잃고 좌절과 낭만감과 실패감으로 다 끝났다고 생각했던 그들에게 но Иисус 조건 показывает. 없이 주님은 그들에게 부활의 주님의 모습을 Почему это 보이셨습니다. важно для нас? Потому что, может быть, в своей жизни вы сегодня проходите подобные чувства или ощущения, связанные с самим собой. У вас где-то, может быть, не хватает веры, где-то вы 여러분이 сомневаетесь. 신앙생활을 Вы не уверены 하시면서 в 아니면 Иисусе. 교회에 오시면서 정말 내가 하나님을 믿고 따르는데 나는 늘 낭망하기도 하고 의심하기도 하고 흔들리기도 하고 불안하기도 하실 수 Может быть, 있습니다. что-то происходит в вашей семье сегодня, что лишает 그리고 вас 어떤 веры, 가정에는 отчаяния или 정말 сомнения. 낭만과 의심과 불안으로 너무나 큰 슬픔이 있을 수도 Может быть, 있습니다. это вы не видите силы воскресшего Христа, вы не видите силы 예수 Бога, вы не 그리스도, находите в своей жизни. 부활하신 예수 그리스도가 그 승리의 주님이 역사하고 있지 않는 것처럼 느끼고 계신 Может быть, 분도 это 계실 глубоко, 것입니다. часто у вас появляется вопрос: Бог, почему ты меня оставил? Почему моя жизнь 그리고 такая? 어떤 분들은 Почему я 하나님 не вижу выхода? 저를 버리셨습니까? 예수님 저를 왜 이렇게 그냥 버려두세요? Почему я так одинок? 왜 이렇게 저를 외롭고 Почему мне так тяжело? 괴롭고 힘들게 내버려 두십니까? Почему нету быстрого 라고 результата? 소리 지르고 싶은 분도 계실 Почему я 것입니다. молюсь и нету быстрого результата? Почему нету быстрого 하나님 제가 изменения? 열심히 기도하는데 왜 Почему, 빨리빨리 응답해 주지 않으세요? 라고 묻고 И 계실지도 часто мы начинаем думать, и в 모르겠습니다. результате всех этих мыслей начинаем думать: наверное, проблема со мной, наверное, что-то 그러다가 Богу не нравится. 그런 생각을 하게 된대요. Бог не 많은 хочет 크리스찬들이. заботиться обо мне. 하나님은 내가 그렇게 마음에 Бог 드시지 не 않나 настолько сильно 보다. любит меня. 그래 하나님은 뭐 него 나를 есть 나보다 лучшие 더 люди. 잘 아시고 내 마음 깊은 것까지 다 아신다고 했으니 내가 그렇게 좋은 사람도 아니고 그래서 하나님은 내가 마음에 드시지 않는가 봐. 하나님은 모두를 사랑하시지만 나도 사랑하시지만 그냥 내가 그렇게 마음에 들고 좋지는 않으신가 보다라는 생각을 하는 크리스찬들이 의외로 많다고 합니다. Первое, друзья, что мы видим с вами в этом стихе, и первое, что делает Иисус после воскресения, мы видим с вами, что ученики находятся в страхе. Первый момент.
이 Иисус 오늘 приходит. 본문에 보면 제자들이 유대인들을 두려워하여 이제 예수 그리스도를 믿고 따랐던 제자들과 그를 정말로 그리스도로 믿었던 자들의 안에 역사하고 있는 것이 지금 무엇이냐 하면 두려움입니다. Итак, что же делает первый Иисус? Что делает Иисус, друзья? Что первое делает Иисус? Иисус приходит в наш страх и приносит мир. И Иисус приходит в наш страх и приносит мир. 주님이 부활의 주님이 우리의 삶에 역사하실 때 하시는 첫 번째 일은 두려움을 평안으로 바꾸십니다. Это его цель. Это его 이것이 цель. 예수님의 부활의 이유예요. 두려움을 평안으로 И 바꾸시기 Бог 위해 умеет это делать. Бог это умеет 예수 делать. 그리스도가 부활하셨습니다. Он dал 하나님은 Иисуса. 이것을 하실 수 있고 Он dал 이것을 Иисуса, чтобы у 하기를 тебя был мир. 원하셔서 당신을 사랑하시고 당신이 완전한 평강 가운데 늘 평강 가운데 살기를 원하셔서 독생자 아들 예수 그리스도를 십자가에 내어 주셨고 부활하게 하셔서 그로 인해 우리 안에 어떤 두려움도 없고 평강만이 가득 넘치도록 하십니다. Возможно, вы человек, который, как эти ученики, закрыт. Может быть, вы закрыли в своей жизни закрытые двери. Мы видим закрытые двери, 여러분 사람은 두려워하면 어떻게 합니까? закрытые 오늘 двери, 제자들처럼 закрытое сердце. 문을 닫아요. 집 문도 닫고 마음의 문도 닫고 그냥 모든 문을 닫고 Это может быть внутреннее 최소한 состояние. 어떻게 하면 그 두려운 상황이 나를 다 집어삼키지 않게 하기 위해서 사람은 자꾸 가만히 조용히 모든 것을 닫고 가만히 있으려고 한다고 У 합니다. вас может быть страх из-за самого себя или связано с вашими детьми, или связано с семьей, с 상황 때문에 окружением, 심지어는 가족 때문에 будущее. 주변의 사람들 미래를 바라볼 때 아니면 자기 자신을 볼 때 Может быть, что-то разрушилось сегодня в 두려우십니까? вашей жизни. Может быть, что-то ломается, то, что вы строили, 그리고 вы созидали, вы 지금까지 내가 мечтали. 이렇게 Не 애쓰고 получается. 힘썼던 것이 다 그냥 무너져 내리는 것 같습니다. 제 안에는 그냥 도대체 어떻게 해결할 수도 없고 끝이 없어 보이는 두려움만이 있습니다. 라고 И 생각하십니까? что важно, друзья, мы часто думаем, Богу не нравится мой страх. Мы часто думаем, когда мне страшно, значит, я плохой. Значит, у меня 그리고 нет веры. 크리스천들이 그 значит, я плохой 두려움에서 человек. 완전히 Я не нравлюсь Богу. 해방되지 못하는 이유 중에 하나가 내가 또 두려움을 느끼니 мы 하나님은 пытаемся 이런 сделать? 내가 얼마나 못마땅하실까? 내가 믿음이 있으면 두려움을 안 느껴야 하는데 나는 조그만 일에도 흔들리고 두렵네. 그런 거 보면 나는 믿음이 없고 그럼 믿음이 없으면 하나님이 내가 싫겠지? 라고 생각하신다고 И 합니다. когда мы находимся в страхе, из-за того, что мы пытаемся сейчас победить свой страх, мы впадаем еще 많은 глубже, 크리스찬들이 глубже, 나의 глубочайшее 그 чувство вины. 두려움을 내가 이겨서 두려움 없이 평안한 가운데 Что происходит 오로지 тогда? 감사만 느끼면서 하나님 앞에 나가야 한다고 Чем 오해합니다. больше чувство вины, тем больше ты отрезаешь себя от Бога, тем 그래서 больше ты делаешь шаг 이것을 назад от 모르면 Бога, 우리 ты 안에 그 отходишь от Бога. 두려움뿐만 아니라 죄책감까지 들으면서 Дистанция 하나님 больше, 앞에 나가는 것이 너무나 버겁고 больше дистанции. 이제는 하나님과 적당한 거리를 유지하는 것이 나의 И 안전과 что происходит 평안을 тогда? 위한 일인 것처럼 느껴지기 시작합니다. И чем больше у тебя дистанции, тем больше у тебя тревоги. Чем 그런데 больше дистанции, тем больше 그 тревоги. 거리를 유지하면 유지할수록 그 거리가 멀어지면 Тем 멀어질수록 больше чувства вины, чем 우리의 больше 마음 чувства 안에는 вины, тем больше 죄책감과 тревоги. 두려움이 더욱더 커지고 우리도 세상 사람들처럼 마음이 Что удивительно в 병이 Иисусе? 듭니다. Потому что Иисус приходит туда, где в центр твоего страха, в центр 예수님이 твоего 지금 страха, 어느 곳에 в центр твоего 오셨습니까? сомнения. 그들의 두려움 한복판에 Почему? 오셨어요. Потому что нет 주님은 другого 주님의 способа. 백성들이 두려워하는 그 두려움 한복판에 임하시기 Есть только один 원하십니다. способ – видеть и верить в живого Иисуса, стоящего перед тобой. Смотреть на 예수 Иисуса – 그리스도가 это 나의 есть 죄를 мир 위해 для человека. 십자가에서 죽으셨고 Это победа для человека. 부활하셨다라는 것을 믿는 자의 삶 가운데 그 마음문 가운데 그 생각 가운데 Послушайте, 부활의 예수님이 평강으로 오십니다. когда Иисус стал перед учениками, Он не упрекает их, Он не осуждает их, Он не обвиняет 예수님이 их. 두려워하는 그들한테 오셔서 Он не говорит, какие вы плохие, как вы 너네는 могли. 그냥 어떻게 이렇게 믿음이 없고 너네는 기쁨 감사 막 평안은 없고 두려움밖에 없지 너네 염려 걱정 두려움밖에 없어. 야 내가 너네를 위해 십자가에서 그렇게 고통스럽게 죽는 걸 너네들이 보고 그랬는데도 너네는 아직도 그냥 두려움밖에 없구나 하면서 막 비난하고 정죄하셨습니까? Поэтому Иисус удивительный в том, что тебе не нужно ждать время, когда ты победишь этот страх. Тебе 언젠가 нужно 내가 пригласить 두려움의 Иисуса и 문제를 сказать, 조금만 Иисус, 해결하고 ты 내가 нужен мне, 조금 덜 걱정하는 нужен 사람이 мне. 된다면 я нуждаюсь в 하나님이 тебе. 나를 기뻐하시고 나를 받으시고 나를 축복하시고 나는 예수 그리스도 앞에 나갈 만한 자격이 생길 텐데 라는 것은 복음이 아닙니다. Поэтому сегодня Иисус не упрекает тебя, друзья, 예수님은 перестаньте себя 우리의 упрекать, 두려움 가운데 перестаньте себя осуждать, 역사하셔서 перестаньте себя 평강을 ненавидеть. 선포하십니다. 그러므로
자신을 증오하고 자신을 미워하고 연약하고 무능한 자신을 싫어하는 일을 Тебе 멈추십시오. нужно принять мир от Иисуса. Иисус сделал 평강은 все возможное, 세상이 чтобы 주는 дать тебе 평강이 этот 아니고 мир. 어떤 상황이 주는 평강, 내가 원해서 뭐가 돼서 느끼는 잠깐의 평강이 아니라 부활의 예수 그리스도가 주시는 평강을 받으십시오. Поэтому в моменте, когда у тебя есть страх, в моменте, когда у тебя есть отчаяние, 두려움 скажи, 가운데, Господь, 낭만 пусть Твой 가운데, мир, 실패감 가운데 пусть Твой 그저 мир победит 예수님, меня. 저는 두렵고 실패자 같습니다. Победи меня, Господь, пусть Твой мир победит меня, 부활의 пусть Твоя 예수님. благодать одержит победу. 제자들에게 너희에게 평강이 Я приглашаю 있을지어다라고 말씀하신 예수님, 오늘 저의 삶에 임하셔서 평강을 선포해 주십시오라고 구하십시오. Потому что когда Иисус входит в твою жизнь, действительно Он приносит мир. Эта ситуация 부활의 больше не 예수 그리스도가 контролирует тебя. 함께 할 때만이 완전한 평강으로 영원히 가득 차게 됩니다. Смерть, страх перед смертью больше не контролирует тебя. 두려움과 Преследование, прошлое 죽음과 не 과거에 контролирует 대한 тебя. 실패감과 미래에 대한 두려움과 염려 걱정에서 완전히 해방되게 Бог 하십니다. контролирует тебя. Иисус 하나님이 контролирует твою душу. 부활의 Иисус контролирует 그리스도가 твои мысли. 우리의 Иисус 영혼의 контролирует твои чувства, 육의 주인이 되셔서 твои желания. 그분의 평강으로 будущее. 가득 차게 하시고 우리의 소원과 И 우리의 самое 미래가 удивительное, 그 평강 가운데 세워지도록 и 역사하십니다. самое удивительное, у тебя появляется уверенность. У тебя появляется 평강이 уверенность. 역사할 때 Смелость, 우리 안에 смелость. 용기와 Нам нужно победить не страх, нам нужна смелость. Нам нужно страх заменить смелость. 자신감이 생깁니다. Смелость, 용기와 자신감. уверенность. 평강은요, 불안한데 용기와 자신감이 생기는 것이 아니라 평강 가운데, 그리스도가 주시는 평강 가운데 용기와 자신감이 Почему 생기게 многие 됩니다. люди не терпят в своей жизни победу, не могут перейти, сделать следующий шаг, не могут испытать это благословение? Они пытаются победить страх. Нет, 왜 тебе 많은 нужно 크리스찬들이 силу, 그렇다면 이 부활의 예수님을 믿는다고 силу, 매해 부활절을 그렇게 감사하고 막 그렇게 наполниться силой Божьей. 축하하면서도 주님이 부활의 주님이 주시길 원하셨던 그 완전한 평강을 누리지 못합니까? 왜냐하면 많은 크리스찬들이 이렇게 생각해요. 내가 이렇게 두려워해서 믿음이 없으니 나는 저 평강을 받을 자격이 없고 그래서 못 누리고 있나 И 보다 что Бог знает? 라고 오해하고 있기 때문에 Есть моменты, когда мы не 두려움 способны. 가운데 빨리 그냥 뛰어가서 평강의 예수님, 평강의 부활의 예수님 저에게 역사하여 주십시오. 저는 또다시 두려워하고 있습니다. 라고 고백하기만 하면 됩니다. Поэтому, друзья, когда Иисус входит в твою жизнь, Он дает тебе 부활의 смелость, 예수 그리스도가 임할 Он 때 дает тебе уверенность. 우리의 삶은 당신의 У 삶에는 тебя появляются новые 완전한 мысли. 평강과 новые желания. 자신감과 기쁨으로 И 넘칩니다. это строит Бог. Господь созидает. 그래서 Господь 정말 дает тебе 새로운 новую жизнь. 소원, Созидает тебя. 어떤 Он 새로운 строит 원함이 тебя. 생기기 시작. Он умеет это делать. Он хочет это 그것은 делать. Он способен 내가 на это. 그런 사람이 됐구나가 아니라 내 안에 역사하신 주님이신 부활의 예수님이 부활의 예수님만이 하실 수 있는 일이십니다. Второе, друзья, Иисус входит в наши сомнения. Иисус преобразует наши сомнения и строит веру. Иисус 두 번째, преобразовывает, 부활의 예수님이 우리 안에서 하시는 일은 строит нашу веру. 우리의 의심을 믿음으로 바꾸십니다. Бога не 우리의 пугают твои сомнения. 의심을 믿음으로 바꾸십니다. Друзья, я хочу напомнить вам, вера это не является твоя оценка. Ты не зарабатываешь оценки верой. 믿으려고 우리가 노력하는 것이 하나님의 Бог не 말씀하신 ставит тебе, 믿음이 как в школе, 아닙니다. оценки. пекчем, 그것은 학교에서 우리가 공부한 만큼 성적 받는 Это 그게 не так работает. 아니에요. Это не так работает. Это не так работает в отношениях с Богом. Но мы часто 하나님 думаем, что именно так. 나라의 일은 세상의 일과 거의 모든 것이 반대입니다. Бог всегда высоко оценивает 그런데 тебя. 우리가 세상에서 육체를 갖고 물질 세계에 살다 보니까 자꾸 내가 뭘 해서 받았고 내가 뭘 안 해서 안 받았다는 거기서 벗어나는 것이 불가능합니다. Бог всегда высоко оценивает тебя. Бог тебя 예수님은 оценивает очень 예수 высоко. 그리스도를 통해 이미 Слишком 당신에게 최고의 Очень 점수를 дорого. 주셨어요. Почему? Потому что Он 누구는 отдал 60점, Сына. 누구는 30점, 누구는 90점이 아니고 Нет. 예수님 때문에 우리 모두에게 100점을 이미 Он 주셨습니다. купил нас не золотом и не серебром, но ценой крови 이 세상에 своей. 가장 Он отдал 비싼 Сына Своего Иисуса 보석으로 Христа ради 우리를 사신 тебя. 것이 아니고 이 세상에 있는 모든 돈으로도 살 수 없는 예수 그리스도의 죽으심과 부활로 우리를 사셨기 때문에 우리에게 자신에게 있는 가장 가치 있는 것을 내어 주셨어요. 그 생명을. 자신의 Что вы 독생자의 должны понимать? 생명을 내어 주신 그 가치가 어떻게 30점, 60점, 99점이겠어요. 100점이라는 점수를 자신의 자녀들에게 주셨습니다. Бог не выкидывает тебя, когда у тебя есть сомнения. Бог не 그런- выбрасывает тебя, как 그런 неподходящий 우리들이 материал. 조금 의심하고 Нет. 조금 두려워하고 조금 흔들린다고 해서 야, 넌 아웃, 넌 나가.
라고 하실까요? Нет, наоборот, что делает Бог, когда у тебя есть сомнения, Он приходит к тебе, Он думает и считает, что 주님은 в первую 우리가 очередь тебе 그런 нужна 연약하고 помощь. Тебе нужна 악한 помощь. 것에 잘 휘둘린다는 걸 Твою 아시기 веру 때문에 нужно построить, 그저 твоей вере нужно 그 помочь. 가운데 Тебя 주님 нужно 앞에 укрепить. 달려나오는 거를 기뻐하시는 거예요. 제가 두려워요. 제가 걱정이 됩니다. 제가 흔들리고 의심이 돼요. 라고 할 때 그 의심을 믿음으로 바꾸실 수 있는 그리스도, 부활의 그리스도를 우리에게 주십니다. Посмотри, что написано Иоанна 20:27. Иоанна 요한복음 20:27. 20장 27절 다 같이 시작. 도마에게 이르시되 내 손가락을 이리 내밀어 내 손을 보고 내 손을 내밀어 내 옆구리에 넣어보라. 그리하여 믿음 없는 자가 되지 말고 믿는 자가 되라. 아멘. Возможно, сегодня ты как Фома, ты чувствуешь себя как Фома в своей жизни. 오늘 이 자리에 계신 분 중에 도마와 같은 분도 Может быть, часто ты говоришь, 계시고 я не поверю. 예전에 Я не 도마와 поверю. 같았던 분도 계실 Пока я не 것입니다. прикоснусь, пока я не получу, пока этого не будет, пока 나는 физически я не 보이지도 смогу 않고 это 느끼지도 испытать в своей 않고 жизни, 들려지지도 я не 않는데 поверю, я не 나는 안 поверю. 들려, 안 보여. 난 도대체 진짜 예수님이 살아계시고 부활하셨다는 게 나는 안 믿어져. 라고 하시는 분도 Это не 계실 бунт против 것입니다. Бога, это не бунт против Бога. Он не говорит о том, что Иисуса нет. Он говорит о том, что я не могу поверить, я не поверю до тех пор, пока не будет доказательства для меня, пока я не прикоснусь к Иисусу. 도마는 пока 나는 не прикоснусь 하나님도 к Его 이제 плоти. 믿지 않고 나는 예수님도 믿지 않아. 이제 그냥 신은 없다. 뭐 신은 죽었다. 나는 그냥 내 인생을 인간으로서 그렇게 그냥 우리 각자가 사는 거지 열심히 이렇게 말하고 있는 게 Как же мы 아니에요. прикасаемся к Иисусу сегодня? Мы прикасаемся к Иисусу 예수 верой. 그리스도가 부활하셨다는 Мы 것이 나는 안 прикасаемся 믿어져라고 말하고 있는 거예요. Мы прикасаемся верой, мы прикасаемся к Иисусу веру. Где эта вера? Иисус дает нам эту веру. Вера – это дар от 그런데 Бога. 그런 도마에게 Вера – 예수님이 это дар. 또 말씀하시죠. 그래 안 믿어지냐? 자, 네가 믿을 수 있는 방법으로 해봐라. 너가 말했잖아. 손가락으로 그 손가락을 손을 보고 그 옆구리에 손을 내가 넣어보지 않으면 안 믿어. 그래 그럼 그렇게 해봐라. 너는 그 방법밖에 생각이 안 돼? 너 그냥 안 믿어져라고 말씀하시는 게 아니에요. 그래 네가 원했던 그 방법으로 나를 믿어라. 그러니까 그러시면서 믿음 없는 자가 되지 말고 믿는 자가 되라고 말씀하십니다. Поэтому Иисус направляет веру Фомы и говорит, тебе нужно прикоснуться, посмотреть то, что произошло со мной на кресте. Я воскрес, Фома. Я живой, я стою перед тобой. 도마야, 나는 부활했다. 자, 부활의 나를 맛보아라. 체험해라. 라고 말씀하시는 거예요. 그러니까 부활의 예수님, 예수 그리스도가 믿어지지 않으면서 믿는 척하는 것을 싫어하시는 거예요. 믿음이 없던 자, 우리 모두가 믿음이 없던 자들에게 예수님이 믿음이 되어 주십니다. И вы 그래서 знаете, 믿음이 없을 때 주님 앞에 제가 안 믿어져요라고 말하는 것이 중요한 거예요. поэтому сегодня написано «Томаеге и рышитве». Бог говорит сегодня к тебе. Бог говорит в 여러분, твоем сердце. 도마에게 이르시되 Бог 이것이 сегодня 얼마나 своим именем. 놀라우신 Поставь свое имя на это 은혜입니까? место. Поставь 오늘 свое имя на это место. 그 다 같이 자기 이름을 넣어보세요. Поставь туда свое имя. 어. Томаеге 아니고 поставь свое имя. 나 Почему это так 누구 важно? 누구에게 말하시되잖아요. 자신의 이름을 넣어서 해보세요. 예를 들면 죄송하지만 우리 안효섭 씨는 효섭에게 말씀하시되 이렇게 Как он 하시는 거예요. говорит? Он говорит через проповедь, он говорит через Духа Святого, он говорит через малую 지금 이 группу, 시대에 через 예수님이 ученичество, 부활의 예수님이 через 성령이 ученичество один 하나님이 на один. 어떻게 말씀하십니까? 설교를 통해서도 말씀하시고요. 성경을 읽으면서 내가 심지어는 어떤 분은 영화를 보다가도 Но как мы 주님이 знаем, что это 말씀하시는 Бог 것 говорит 같다. мне? Как мы знаем, 그리고 что это Бог говорит 교회에서 мне? Как это мы знаем, что 목장 Бог 모임을 открывает? 하면서도 그러고 그리고 어떤 사람 제 교회 열심히 다닌다는 어떤 애를 보면서도 쟤를 통해서 하나님이 나한테 혹시 말씀하시는 것 같아. 정말 막 Что он говорит 육신으로 нам? 들리지 않지만 여러 가지 방법을 통해서 우리가 믿는 자가 되게 하시도록 예수님이 도우신다는 거예요. Поэтому Бог помогает тебе, Бог не оставляет 이 тебя, Бог 부활의 заботится о 예수님은 тебе. 우리가 Прислушайся. 믿는 자가 되게 하시기 위해 우리를 돕고 Все, что 계십니다. тебе нужно сделать, это верить тому, что Иисус говорит о тебе. Не спорить с Ним. 이것을 믿으세요. Тебе нужно верить в то, что Он 예수님이 говорит тебе. 나에게도 말씀하실 수 То, 있다. что Он 저 посылает в твою 사람은 жизнь. 대단하니까 저 사람은 Не отвергай 그것이 Иисуса. 아니에요. 그건 복음이 아닙니다. Перестань говорить, я не поверю, я не верю. Перестань говорить, я неверующий. Начни говорить, Господь, что ты 그래서 хочешь 제발 сказать мне? 이렇게 말씀하지 마세요. Что ты хочешь 아유, 제가 показать мне? 믿음이 없어요. 제가 워낙 믿음이 없어서요. Помоги мне поверить. 이거는 겸손이 아니에요. Дай 이거는 мне твою веру, 부활의 Господь. 예수님을 부인하는 일입니다. 그래서 예수님, 제가 믿음이 없는 것 같아요. 저에게 믿음을 주십시오.
라고 당당하게 구하는 것을 하나님은 기뻐하시는 거예요. 믿음이 있는 상태로 나와서 야, 난 너가 마음에 든다가 아니라 믿음이 없을 때, 두려울 때 빨리 달려나오는 자를 최고로 좋아하십니다. Поэтому Бог всегда даст тебе, Иисус всегда даст тебе прикоснуться. Бог всегда 예수님은 укрепит 항상 твою веру. 준비되어 계세요. Он даст тебе ответ. 바로 당신이 То, о чем сегодня ты 주님, просишь. 저는 Чудо, которое 제 тебе нужно. 손가락으로 주님의 못자국을 만지고 제 손으로 그 옆구리에 창자국을 만지기 전에는 저는 좀 믿기가 어려울 것 Но Бог 같습니다. всегда даст тебе 라고 шанс, Бог 얘기하십시오. всегда даст тебе возможность испытать, физически прикоснуться. Бог создаст, Бог сделает, ты 예수님은 испытаешь. 영혼, Бог 육을 верный, 가진 Иисус 우리가 верный. 어떻게 예수 그리스도가 부활하셨는지, 나를 위해 죽으시고 나를 위해 부활하셨는지 믿을 수 있도록 우리의 삶에, 당신의 삶의 모든 사랑과 상황과 모든 것을 통해서 말씀하고 계십니다. Поэтому, друзья, цель нашей жизни, когда Бог созидает нас, это в том, чтобы принять веру от Него. Не ты являешься источником веры. 내가 내 Не 안에서 ты. 믿음에 있는 사람이 되도록 막 Ты не 뭔가를 являешься 막 источником. 돌려내는 것이 아니라 Вера приходит от Бога. 예수님이 주시는 믿음으로 우리가 살기를 Помоги мне 바라십니다. поверить, Бог, то, что ты сейчас говоришь мне, то, что ты приготовил для меня, помоги мне поверить, 그래서 что ты это сделаешь. 나에게도 말씀하실 수 Ты 있다는 это 걸 сделал. 꼭 믿으셔야 돼. 에이, 나가 이렇게 믿음이 없는데 나 같은 사람한테 말씀하시겠어? 라는 것은 겸손이 아닙니다. Помоги мне поверить, Бог, в то, что ты дал мне своего сына, то, что ты сделал. Помоги мне поверить, то, что ты 아버지 сделал 하나님. своими руками ради меня. 나를 위해 독생자 아들을 십자가에서 죽이셨고 부활하셨다는 것이 저는 사실 안 믿어져요. Но помоги мне 온 세상 поверить. 사람들이 다 말해도 저는 솔직히 믿으려고 노력해봤는데 안 믿어지네요. 믿으려고 노력하고 믿는 척은 해봤는데 정말 믿어지지 않는다면 주님께 그것을 고백하십시오. Поэтому Бог не боится твоих вопросов. Бог не боится твоего сомнения. 주님은 Бога не пугают твои 질문을 갖고 вопросы. 두려움을 не 갖고 отвергает тебя. 의심을 갖고 주님 앞에 Бог не 나오는 считает 자를 тебя хуже. 절대 믿음 없다고 하지 않으세요. Сомнение, 그것을 갖고 주님 앞으로 나아가야 합니다. сомнение – это не конец веры. Сомнение – это начало 의심은 веры. Это начало веры. 믿음의 끝이 아니라 Это шаг к вере. 의심이 바로 믿음의 시작이에요. Если нет сомнения, 의심을 нет 갖고 веры. 주님 앞에 나가 구할 때 그 의심을 예수님만이 믿음으로 바꾸실 수 있습니다. Если нет сомнения, значит нет веры. Если нет сомнения, 여러분, значит нет 사람이 веры. 의심이 없다는 것은 믿음이 없다는 Но 거예요. если у тебя есть вера, у тебя появляется сомнение. У тебя появляется сомнение в этой вере, 믿음이 потому 있는 что она у тебя 자들에게 есть. 어떤 상황 가운데서 흔들리기도 하고 갑자기 걱정도 되고 의심도 생겨요. 아, 진짜 나를 정말 사랑하실까? 정말 무조건적으로 사랑하실까? 이렇게 내가 흔들리는데도 그렇게 의심하는 것은 하나님을 믿고 하나님을 자신의 아버지라고 고백하는 그것 가운데 시작되는 거예요. Поэтому Иисус не требует идеальной веры от тебя. Ему не нужна твоя идеальная вера. 하나님은 예수님은 Иисус строит 어느 ее шаг за 누구에게도 шагом. Ему нужно твое 완벽한 доверие. 믿음을 기대하고 계시는 게 아니에요. 그냥 Твое 예수님이 доверие. 도울 필요도 없고 성령님이 역사할 필요도 없는 완벽한 믿음을 가지고 있는 자는 존재하지도 않지만 그런 자들을 기대하기 때문에 죽으셨고 부활하신 것이 아닙니다. Прикоснись к Иисусу. 예수 Прикоснись к 그리스도를 Иисусу. 부활하신 예수 그리스도에게 좀 손을 내미십시오. Прикоснись к Иисусу верой, прикоснись к Иисусу 예수님, сердцем. 믿음 없는 저를 разумом, 제발 душою. 도와주십시오. Прикоснись к 두려워하는 Иисусу. 저를 제발 도와주십시오라고 말하며 손을 내미십시오. И последнее, друзья, что мы видим с 마지막 вами, что 세 делает 번째, Иисус на 부활의 протяжении момента 예수님이 하시는 после 일은 воскресения. Он восстанавливает и возвращает призвание. Он возвращает призвание. Восстанавливает человека и возвращает призвание. 우리의 낭망을 Восстанавливает и дает 다시 призвание. 소명으로 바꾸십니다. 우리의 낭망, 실패감을 소명으로 바꾸셔요. Мы видим с вами, прочитаем Иоанна 21:15. Восстановление и возвращение призвания. Иоанна 21:15. 요한복음 21. 21장 15절 다 같이 시작. 그들이 조밥 먹은 후에 예수께서 시몬 베드로에게 이르시되 요한의 아들 시몬아 내가 이 사람들보다 나를 더 사랑하느냐 하시니 이르되 주님 그러하나이다. 내가 주님을 사랑하는 줄 주님께서 아시나이다. 이르시되 내 어린 양을 먹이라 하시고. 아멘. Друзья, один из самых важных вопросов, один из самых великолепных вопросов и вопросов, на которые нам стоит и нужно ответить всегда на протяжении нашей жизни. 우리가 얼굴과 얼굴을 대해서 Это 우리 один 아버지 единственный 여호와 вопрос. 하나님을 뵙기 Только один 전까지 вопрос. 우리가 항상 자기 자신에게 질문해야 되는 Только один единственный 한 вопрос. 가지 Я 질문이 считаю 있습니다. этот вопрос самым важным, этот вопрос, который 저는 이것이 всегда 모든
부활의 예수 그리스도를 믿는 является 크리스찬들에게 фундаментальным. 반드시 Это вопрос 기초가 только 되어야 один, 하는 질문이라고 생각합니다. который сегодня задает Иисус каждому из нас. Любишь ли ты меня больше? Любишь ли ты 내가 меня больше? 네가 예수님이 이렇게 Там 말씀하신 거예요. написано, 네가 любишь ли ты меня 나를 больше? 더 사랑하느냐? Это единственный 라는 вопрос. 질문에 우리는 매일 대답해야 합니다. Друзья, это единственный, самый великолепный вопрос, самый потрясающий вопрос, 그것은 самый 너무나 важный вопрос. 놀랍고 은혜로운 질문입니다. Это вопрос, который я всегда задаю себе. 저는 정말 이 질문을 제 자신에게 많이 합니다. Не вопрос, сколько я знаю, не вопрос, сколько у меня 내가 веры, 얼마나 не вопрос, сколько я 예수님을 잘 понимаю, 아느냐, какой я 내가 하나님에 умный, 대해서 какой я 얼마나 잘 мудрый, 이해하고 얼마나 чего у меня 성경을 много, 많이 чего у 알고 меня мало. 얼마나 뭐를 많이 하고 Нет. 뭐 돈이 얼마 있고 내 건강이 어떻고 이것이 아니고 Честно самому перед собой, люблю ли я Бога сегодня 저는 저 больше? 자신에게 정말 많이 묻습니다. Люблю ли я Его больше? 너는 정말 예수님을 더 사랑하고 있니? Или я люблю Его меньше? 아니면 나는 어떤 것보다 조금 덜 예수님을 사랑하고 있는가? И когда Иисус встретился с Петром, Петр, который отвергнул Иисуса, Петр, который предал Иисуса, Петр, который убежал от Иисуса, Петр, который отвергал Иисуса, и Иисус задает ему вопрос, 여러분 один из 이 вопросов. 질문을 Первый вопрос, 예수님이 который 지금 интересует Иисуса. 누구에게 하고 계시는 거예요? Любишь ли ты меня? 정말 너무나 Любишь ли 잘해가지고 ты 막 меня? 사도 바울이 예수님 전하다가 막 돌맞아가지고 막 피 철철 흘리는 막 그 정말 자랑스러운 바울에게 묻고 있는 것이 아니고 베드로가 나중에 성령을 받고 막 십자가에서 거꾸로 못 박혀 죽는 그 순간에 묻고 계신 게 아니라 자신을 3번이나 모른다고 저주하고 맹세했던 베드로 그 Как Иисус 베드로에게 묻고 восстанавливает? 계세요. Иисус восстанавливает своей любовью. Потому что Иисус, когда задает этот вопрос, что 지금 это означает? 그 베드로가 부활의 예수님을 이전에 또 봤어요. Когда вы 부활의 подходите к 예수님을 Иисусу, 제자들 모였을 때 봤단 말이에요. когда вы 근데 подходите 이 к 사건이 Иисусу, когда 언제 Иисус подходит к 일어나냐면요. вам, 그러고 나서 베드로가 뭐라 그러냐면 나는 원래 어부였잖아요. 난 물고기나 잡으러 갈래. 그러면서 물고기를 잡으러 간 그날 오신 거예요. 그래서 기다리시면서 가져와라 그래서 조반을 지금 뭐라 말하면 뭐죠? 아침에 카페에서 파는 거? 브런치. 너무 멋있죠. 예수님의 브런치를 쫙 준비하시면서 시몬한테 이게 첫 번 나타나신 게 아니에요. 베드로에게. 다시 이 질문을 받는 베드로는 지금 어떤 상태입니까? 자기 자신에 대한 절대적인 낭망? 내가 이런 사람이었구나. 자기가 맹세했잖아요. 다른 제자는 다 버려도 저는 죽을지언정 제가 선생님을 배신한다고 그건 인생의 생각 여러분도 살면서 내가 내 인생에 절대 없을 것 같은 짓을 본인 스스로 한 거예요. 그런 낭만과 패배감과 정말 그 마음에 쩔어 있는 베드로에게 네가 나를 더 사랑하느냐라고 사랑으로 질문하고 계십니다. как вы ответите сегодня на этот вопрос внутри себя? Люблю ли я Его 오늘 больше? Больше. 예수님이 지금 당신에게 이 질문을 하고 Что 계십니다. очень важно, 네가 나를 더 좀 사랑하느냐? 여러분은 지금 당장 대답하십시오. но будьте осторожны в том, 지금 чтобы не перепутать. 당장 뭐라고 대답하고 계십니까? И будьте осторожны в одном. Очень часто люди, когда начинают задавать этот вопрос или сталкиваются с этим вопросом, они начинают думать о прошлом. Раньше я любил Иисуса. Как я раньше любил Иисуса. 어떤 분들은 그 раньше 질문 мое 앞에 сердце. 이렇게 생각하신대요. 예전에는 예수님 아시잖아요. Я 제가 любил тебя. 예수님을 정말 사랑했었는데 요즘은 뭐 살다 보니까 바빠가지고 아니면 어떤 문제 때문에 뭐 어떤 것 때문에 그때처럼은 제가 사랑하는 것 같지가 않습니다. 라고 대답하시는 분들도 계시다고 합니다. Поэтому любишь ли ты меня больше? Это то, что сегодня хочет задать 어떤 Иисус 사람은 после 아유 내가 воскресения. 뻔뻔스럽게 예수님한테 사랑한다고 하면 너무 뻔뻔한 거 아니야? 아직 나는 내가 봤을 때 사랑한다고 Почему Иисус 말하는 게 너무 Почему Иисуса 뻔뻔한 것 интересует этот 같아라고 вопрос? 생각하시는 분도 계신다고 합니다. Почему Иисуса интересует этот вопрос? 왜 예수님은 베드로에게 이것이 Вы 궁금하셨을까요? будете задавать кому-то вопрос, любишь ли ты меня, только в том случае, если вы любите этого человека. Если вы не любите этого человека, вам 여러분, абсолютно все равно, 우리나라에 безразлично. 많은 부인들이 이걸 남편한테 물어본대요. Любишь ли ты меня? 당신 나 사랑해? Почему? 근데 어떤 사람한테 그 질문을 해요? 남의 집 남편한테 가서 물어보거나 길에 지나가는 어떤 사람한테 물어보는 게 아니라 나를 사랑하고 있다고 생각되거나 나를 사랑해야 된다고 생각하는 사람에게 대부분 이걸로 묻죠. Потому что я 나 люблю тебя. 사랑해요? 그래 엄마 사랑해? 아빠 사랑해? 뭐 언니 사랑하니? 뭐 이모 사랑하니? 라고 묻는다는 겁니다.
Потому что я люблю тебя. В этом причина 왜냐하면 вопроса. 이 질문은 이미 그게 베드로야 내가 너를 Я люблю тебя. 네가 그때 자신 있습니다. 저는 죽을지언정 그렇게 안 하겠습니다. 할 때도 사랑했지만 너가 저주하며 나를 맹세하고 나를 버렸던 그리고 부활의 예수 그리스도를 만나고도 다시 실패감과 좌절감에 네가 실패자고 정말 자기 자신에게 낭망한 너에게 그런 너에게 너도 난 똑같이 사랑한다. Поэтому сегодня, 라는 друзья, 마음으로 질문을 하시는 것입니다. поэтому сегодня Иисус любит тебя. Любишь ли ты достаточно сильно так же, как Он любит тебя? 당신은 오늘 부활하신 예수 그리스도께 사랑받기에 완전한 사랑을 한없이 받기에 합당한 자입니다. Поэтому Иисус останавливает тебя своей любовью, и дальше Он дает 예수님은 призвание. 자신의 사랑을 한없이 부으시면서 Призвание. Призвание в любви. Призвание внутри сердца. 물으십니다. 내가 더 나를 사랑하느냐? 왜냐하면 나는 완전하고 절대적이고 멈추지 않는 넘치는 사랑으로 너를 예전에도 지금도 영원히 사랑하고 있기 때문에 너가 대답해 줬으면 좋겠다라고 물으십니다. Поэтому я благословляю вас, друзья, чтобы вы стали творением Божьим, чтобы Иисус создал вашу жизнь, 부활의 예수님은 чтобы от страха, от сомнения вы 우리를 перешли к новой 사랑으로 жизни. 회복시키시고 소명을 주시고 새 생명을 누리게 하십니다. Давайте будем молиться, чтобы сегодня Господь дал нам новую жизнь, чтобы та жизнь, которая 부활의 есть у Него, 예수님이 мы 여러분 могли принять 이 ее верой. 부활절을 지나서 부활의 예수 그리스도를 만난 우리 모두에게 주님은 새 기쁨과 새 평강과 새 생명과 새 소명을 주셨습니다. Аллилуйя, слава Тебе.